Hi everyone, hi Beatsers. My name is Julian and I'm an intern here at Beatsy Studios and I am your host for the first ever episode of the Apprentice Edition at the Kuan Podcast. Woo! So ang ato ang first guest ani nga episode kay usa siya ka Pinoy pop solo artist diri sa Dumaguete City. Pangaduha kay usa pa day siya ka signed artist diri sa Beatsy Incorporated. So nagud siya contract, guys. And some of you might know him as Rax. Pero katong first time kong nakaila niya, first time ming nagkaila, akong pagila niya, kaya hang tinuod nga ngalan. So, we have here, Rakim Tahir! Woo! Thank you so much for having me. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. I'm Rax from Bitsy, and have a good day. Thank you for watching. Bye. Kaya nung doon pa ka sa kaning oktago na ti kag Rakim Kaya mo. Okay. Kaya nung doon pa ka Rax nga sa first time tang nagkaila. Yes, Yeah. through a performance Yeah. Mascom. Oh, 2 years ago nya ni-perform ang kaato niya. Kaya nung doon pa guko ato sa akong ulo. Hapit na guro ka ato mo uli kay naka-backpack na ka ato. Hindi kalit ra kog duol na lang hid. Pwede ta mag-picture. Yes. Gusto mo na to and wala to siya i-start. So, kuan. Ginsan nimo pag curious kay kuan ginsan nimo pag ka-introduce to Pinoy pop pero like how were you introduced pero before jud ka mo tabagana enlighten us like enlighten ang mga viewers sa mga matan-aw nga unsa din ang Pinoy pop. Ooh, Uh, kuan kay ni nga question. Pinoy pop is like pop music siya falls siya sa OPM pod, and wala siya for me ang definition for Pinoy pop or P-pop, and dagan kayong artist karon nga under ani nga genre, and nag-lead na pod ang SB19 karon, Bini, and there's a lot of groups karon new na dapat ninyo i-discover. unsay mong introduction sa Pinoy pop? Yun sa siya pag-abot si mong kinabuhi kana. It happened during Pandemic. the pandemic. Then my friend introduced me to K-pop. So ang concert yun ako na kay nagkuan ako nagsing ra ko mura jud akong Canadian nga perform sing alone ra, mostly mga ballad songs, pang contest nga mga piece ana, and mura jud na ako ang goal na ako ang genre comfortable ko na mabuhat. comfortable. And then tungod sa K-pop, at pag ganaw na ako sa K-pop kay dira ako ganahan mo explore more about performing. I also want na dagan kog mabuhat sa stage rather than magtindog ra sa stage. So yeah, Kay grabe mo pud ang K-pop like sa kora po ning point of view like di man jud ko expert og performance pero maglanda mo ko og K-pop like di ba dagan naman po kayong mga P-pop like Bini, SB19, BGYO nga Yes. ni-adapt og K-pop na maglanta ko murag para pa nin ako guys murag ganig mas lively ka ground gabi kay mag mga visuals nya mga panghataw nya mga costumes the makeup murag tanang overall stuff nya di ba pandemic so yeah. murag the pandemic really brought us like not to be insensitive pero it brought us a lot of good things po at some point pero di ba ningon ka imong friend nag-introduce nimo Korean pop di ba so kinsay mong mga bias sa K-pop katod yung pagsugod gud nimo pag Fan siya dahon yung group jud gi itzy mo na ang muna gi-introduce na group Sa na ako imong sa akong friend, and antod naka-discover na ako flying art about K-pop jud, ah, and ako nang gilove ang K-pop. ang culture Yes. Diba? Di ba sakto ba ang term di ba bias man nimo si Jackson Yes, Jackson Mm. Wang. Jackson Wang. So kuan so pandemic na-introduce ka Korean pop, Korean culture, Korean kuan. Pero
daan pa lang like before the pandemic, pre-pandemic, tig ko na ka like tig sing, Yeah, tig sing. and I find it really rag kulang kay siya sa ako ba nga dili enough akong performance na magtindog ako. So like pag kuan jud like pagkabalo jud ako hip hop na there's more to like just singing alone, and dira ako naka-express sa akong self more. Diri ko free makabuhat sa akong ganahan buhaton on stage. Yeah. True K-pop, diba? Yeah. Kuan, sa inyong family na yung mga tig-kanta or passed on? Yes, my dad. Your dad. Yun sa nimo pag-discover mong talent, like pakanta-pakantahon ra ka or papilon ka groups or bitaw like kanadyong time machine. So man siya intro jud. 6 years old pa ko, and then gidala ako sa akong aunt sa karaoke ba, nagipatry kog sing, and dira jud nag-start. Then hantod gipaapil na kog mga singing competitions at a young age, then until now na kuan na. So nag-start gyud ka katong mga the usual ka ng singing contest. Nga imong kantahon mga Filipino songs or kay numdum pa ka? Okay, numdum ko. I remember like akong contest piece jud sige kay ito ilang ka Celine Dion mo may fit sa akong range ana. So mo to akong mga main jud nga mga kanta sa una, and akong mga Celine Dion. piece na. So kinsa po ibutudlo nimo kantag mga Celine Dion? Akong aunt jud. Dira ko niya na dira siya naka-discover pod sa na okay talent in singing. Yeah. So perform ka like contesero. Yes. So unsa imong ma-feel ka nang every time like at a young age like sa imong utok kabalo na like aware na katon sa mga nahitabo? Yes. So at 6 years old nagsugod ka joining contest, from your aunt training ka. Then by elementary or high school nakadungog ko nga tig intermission daw ka sa school. Yes. Sometimes gali kay mga kuan ako like mahadlo ko na usay kay sukit ang tawag nila rag akong pag self nako kay sukit na ba like kanang sige invitaron ba. So like concession ako ba kay basig ang thought sa uban ba na ngano sige rag ako mo-perform ana ba. Pero murabi ka nagmusikat-sikat no kay kabante ka if elementary high school kung kinsa tong mapil sa top 10, kinsa tong mga pakuno bayang magil mukantag lupang hinirang, kinsa tong tigkanta musikat-sikat, kinsa tong mas gwapa, kinsa tong gwapo, sila gitong popular kids. Pero I'm really grateful pod kay like sa akong mga schools nga na na-studyhan kay they're really supportive, and whenever I perform on stage grabe kay ang kuan like applause nila, and even ako mga classmates before. Shout out, hi guys. Shout out. Asa ka ga elementary? Mga grade 1 ko, I studied in ABC Learning Center. Then grade 2 I transferred to Catherine H. Tadini St. Louis School. I also graduated there in elementary. Then I moved to Don Bosco at grade 8. Grade 8. Yeah. Up to grade 10, di ba? Okay, junior high. Yep. Then I transferred to Silliman for senior high, taking up the arts and design track and college in Same Silliman. tag elementary pero lahir ako nga ABC Tanhay. Yeah. ABC kids. Pero di ba tagapilan kag mga intermission sa school, pero I just also wanna get back again kay I forgot to ask di ba 6 years old little Rakim contesero i-train sa auntie, and makadaog mo po ka di. Makadaog ka. Grabe ang exposure. But, in 2013, technically, na-appeal kag usa ka music video that was shown to the world. Okay, katong ga-research ko nimo. Appeal di kag music video sa 2013, a month after Typhoon Yolanda naabot sa Visayas, katong We Are the World niya. Yes. Pili mong edad, or pili mong edad na 2013. Siguro. You do the math, guys. So, I'm 23 today, and 2013 ko na kuan. Just solve it yourself. Joke. Kaya di ba 2001 ka? 2013. Grabe akong pag-research. Pero, kuan, at that time, di ba, mga bata mamuha na kaya I saw the video, dagan mo mga like kids, pero in your mind aware na mo unsay like nasa inyong
mind anang at that time nga murag, di ba, i-shoot man mo. Pero gani like as murag mo na akong curious every time like mulanta ko mga child stars or even like mga talents like videos like unsay nasa inyong mind like the moment kay syempre you're still young. So yeah, murag unsay nasa. I was aware about sa project na mo ato at that time, and then it was for the victims of Typhoon Yolanda, and it was really a great it was really an amazing experience kay I got the chance to inspire and give hope to the victims, and also like meeting other artists here in Dumaguete City at that time. Kita dyan ako nga like we are one para ato nga project and para sa mga affected, is that there? So moto amazing experience, yeah. Pero yun sa ka like pag-contact or how was it, or hold on sa saktong term, how was it yun sa siya paghatag nimo like that opportunity or like from what you can remember? Okay, so we were a part of a group called we had a group in Robinsons, which is Robbie Talents Club under Ma'am Sapphire, and I think through niya nakakuan siya like na-invitar mi talents ani nga project, and so talents as in singing, yes, dancing, yes. Dagan kay siya sulod sa kuan ani like variety. talent. We perform in malls sa urban performance sa malls sa Rob like na mga artista di ay like silang and Paolo Abilin. Wait, silang Julia Barreto. Wow, yeah, ako man ang idol. before. So like before, so like murag mo back up or like something like that, like front act, yes, like before sila mo gawas. Uy, wow, so grabe no the way I'm getting at this conversation as of the moment. So many opportunities were given to you, diba? Yes. And at a young age, na-expose kag a lot of things nga other dreamers would want nga. Even I myself, okay, imagine, napaday na dire. So wow, so 6 years old, bakit na puta, 6 years old, contest from your aunt nga, i-train ka, dito, promote yung mong first exposure, diba, sort of. Then, 2013, you were part of a music video that was shown to the world. But in 2018, wala gani siya, nakapil kasi mong first, pinakauna nga, international competition, diba? Nga ang tawag kay, ang tawag kay ano, The World Championships of Performing Arts in 2018. Yes. So, yeah, gayon sa nimo pag join. Kay I heard multi-medalist. Yes. Wow. Yes. So, thank you so much. So, I believe muna ang start dito sa akong journey because ano ang competition, like daghan kong na-meet na people nga nakahap na ko karon, like once ako karon, and ato pod nga like competition mas na ila pa na akong kagalingon, and ato pa nga like competition kay nag-uban mi sa akong mom sa gawas ana nga competition. Asa mo ana nga lugar? Sa Long Beach, California. Wow. Wala sana all. Yeah. So, wow. So, ginsan nimo siya pag, I mean, gani, like, ginsan nimo pag-appeal, like, yeah. Kung na audition sa Boulevard. Tadere. Rig sa ako, ato. I forgot the restaurant. Pero mo to siya ang kuan na sulod ko ato. Challenging kayo siyang experience, mainly sa marag ani nga competition. I'm really grateful to the people nga ni extend ni hap ani mainly sa akong mother jud. Grabe kay ang kuan ani kay marag dili ata indayan ato, pero I really ask her na I really want to join this competition. And yeah, Philippine represent. yes. Moto kuan kay siya nang I'm really happy nga ni dayon mi ato, and nakaspend po kong time sa akong mother ito and meet other talents from like all over the world. So kamurang duwa sa imong mama to, no?
Yes, Oh, and the delegates the of delegates of Team Philippines. Philippines. Wow. So, grabe kay ka-supportive imong mom no kay Yes, from yes. from here to Dumaguete niya all the way to Long Beach, California. So, Yeah. 2013, first music video that was shown to the world. 2018, first international competition. And in 2019, ni-join na po kasi mong another singing competition pero sa national television, sa ABS, di ba? Yep. Idol Philippines. So, yun sa mo like, di ba? Yun sa mo pag suludan na kay, dili ko sure pero di ba mag-audition na mo na like makita sa TV. Pero mag-audition pa mo na prior. Yes, For yes, the- yes. so, Yeah, yeah, na online online audition auditions. ato. Then tabahan po ko sa akong friend ato. Moto nagkuan ko like sige kuan sige 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 na. Sige. Nakasulod ka. sige Sige. si kuan online To your audition to online and audition. nasulod ko. And Yeah. so, nakasulod kag ABS no and nakakanta ka sa tubang Moira, Yes, tubang yes. Regine. Unsay feeling nga unsay nawong ni ni Moira sa tubang nilang Regine like bitaw. Kung si mama kita sa picture kay Mura mura gyud. jud ang kuan lang Ah. kay ang height ni mong ex kay kuan ba like dili ding aning height ana ba. Pero unsay feeling nga kay di ba anad naman siya kag singing but take us back to that moment nga since anad naman siya kag singing pero the moment nga you stepped in that room nga mo audition unsay feeling nga di ba ofat ka judge si Vice, si James, Regine and Moira so unsay feeling from someone nga anad yung mo kanta from an audience and all of a sudden for national television. Kuan siya lisod. Lisod. Dili lisod yan siya kay gilantan mo ko to before and kuan kay siya. Ano ba like a night before the audition kay nagkuan ako nagpanic na ko ato kay ugma na ang audition tungod sa cool ba? and also pod kay di mo siya diretso na audition dagan pang mga shooting like mag line pa may ana and moto like ang kainit pod and dagan pag interviews So napaday mo yung like level. yeah Ah, di siya like ligrikta. direct na audition dagan pa kang agian para makasulod ka sa like actual audition. So how did you handle rejection in 2019? Oh sige kuan sa ako sa like i-connect tanan kay Sige. since ato gilantan pa ko ato and then pagsulod na ko sa stage ato like okay ra jud okay ra ko sa surroundings tanan but it's really cold there pero and ang kuan pod like stand ka sa tunga and there are like lights everywhere like nya kuan ka siya sulo kay sa ako ba like moto pag man ako perform okay ra jud kay ako ang performance ato then answering your question about rejection kay I got 2 yeses and 2 nos from the judges pero it's really okay pod atong experience kay kuan pod I was sick during that time but katong rejection kay dira to nga time nga natoy isa ka judge nang ingon na ta siya sa iyang answer. iyang vote Bo. yeah then ito na ko na fall down Grabe. joke Pero na I get mo you. to Okay. I murag have wala na kaya na ko ba kay kuan na kaya niya like pag ato nga time kay like mo ingon na siya sa iyang kuan kay hayig na kay ng light ba kana lamin na higda sa salog so ni dayon jud ko pagka faint ato so yeah and kato imong question about rejection siguro I took time atong experience like dili siya dali madawat jud kay kuan siya like tagan kay kung regrets ato at that time kung sa ako ang dapat untang buhaton ato like para makalikay ko ato nga kuan panghitabo dagan kay kung kuan ato like dugay kay ko nabalik ato sa akong kaugalingon kay tungod ana ba kay what if like if I join another competition and like sa TV ba and ing ato ja pa may tabo so like
maingon na dyan na balik-balik og ingani akong like na experience ba. So kuan kay siya, lisod kay siya sa ako. And When you start doubting yourself, dito jud ko dito siya na lalim, no? And kuan it's a brag, na-stop. it's a tough mountain to climb kay I had that similar sito kanina word similar experience Yeah. nga katong 2 years ago tong first time din ako siliman I auditioned for something nya nakasulod ko sa first 2 rounds ya tumut marag sobraan kay kog I don't know confident even though usually ka cool ba pero at that time katunod yung third last round nga marag determining factor if madawat ba mi or dili ako ga-expect nga mo pang boto. I didn't wala ako i-anticipate and then all of a sudden, boom, wala ko na dawat niya. I took it to heart niya murag. Feeling na ko my worth would only be murag ganig akong worth diya magikan niya. I should have done this, do that. Murag na niya. When you start, that's when dulahi po ko naka-realize nga murag paganig. I started, I don't know if, well, I'm sorry to have said this pero correction nira ko if sayop ko. I don't know if you can also relate to this. Kamante ka nang unconsciously, I mean, kabalo jud ka pero it took me a while to realize nga ako nang gikumpara akong kagalingon sa uban nga nadawat niya. Yeah. More siya, it's so sad kay aware jud ko sa mga nitabo. I mean, aware ko nga, ako nadawat. I mean, aware ko nga akong gikumpara pero it was so kana ba ganing intoxicating. Mura ba ganing, bro, why are you doing this? Pero padayon na akong gibot kay feeling lagi na ko murag it was the end of the morgue na niya. Sige na kung giko ng kugalingon compare nga tas mo to and it was something po nga if it's something that you really love diba niya all of a sudden feel ni mo no and it's hard especially if you're younger it's hard. Yeah. Kuan kay siya like ganahan jud ko ato nga makakuha nato pero okay ra to siya na experience daghan kog na learn ato and reminder also na kuan pa it's okay to take time then bahalag if you doubt yourself sa kuan I think it's part of the process jud and eventually it will all work out pod nga imuhang what's meant for you ingan na nga take your time pero at the same time ug naman gud kas moment lisod man gud when people samot nag I don't know if makaray kayo. Kapag nga when people tell you, sigira, pero para ni mo, unsay sigira, para magaling. Lisod siya, diba? And, syempre, heavy kayo mong heart niya. Mura ba golden noise and it's hard when you're younger, diba? Murag mas okay. Murag gawin ako, mas okay na gurog karon in my age. I'm in the first level of my 20s. Feeling na ako if makadal ko rejection, masakit naman, pero feeling ako if mas younger, mas todo ang sakit, diba? And, muto ko man po ko cliche kay siya pero muto po ko redirection kay if those things didn't happen murag wala guro ta nag-abot karon and maybe you wouldn't have met the people diba cliche kay siya and I don't di ko every time I talk things like this mahadlok mo ko mo patakag sulti kay I really don't want to sound insensitive but at the same time makasulti po ko kay from someone po nga nag-experience with na murag ganig it's relatable nga makahin ka nga what if nakuan ko din what if nakasulod ko to then I wouldn't have met this person right? Yeah na kuan tanan like na purpose ingana like connected tanan yeah but ma-realize na nimo when you grow through the fire go to the fire niya it may take months years niya unconsciously di ba nimo na mabantayan dayon di ba kay di man puta perfect di ba yes and who was with you nga audition sa Manila my mom kamoron to so grabe kay support so atong time po na heart po ko kay yeah nakita akong mom ato ba nga kon ni aired pa dyan siya live and dili lisig siya lang taon nga like episode ba kay ako lang kuan po like when someone like brings up my audition pero already kaso jud if na bring up ninyo pero before pa ni siya if na bring up kuan ko like ako na lang likayan ba nga topic ba kay kuan siya ba like sakit siya nga kuan experience ako ba nga kuan pero wala mo kay mabot kay ngana jud ng showbiz ingana jud ang kuan nga dapat ready ka mo tubag sa mga questions ana so sa karon I'm doing well and kana po nga experience kay nagkuan nako ba nga kuan just take your time jud and mo kuan din na and
moto tungod jud sa hip-hop and like pag-perform nako like when I sing and dance dira nabalik akong confidence. So I'm really grateful. Murag Yeah, renewal of yourself. Uh, Mura kag chat. Layan ako ka ng chada pa yun. Kapatid lang mura kag butterfly nga mura kag rebirth something or Yeah. something like arise. Arise. Pero before you arise mo, kaya I really believe, cliche na po kini siya pero kailangan ta mo agig kaubos para when taas balik ma-appreciate atong everything. Pero cliche man siya pero it's true. Yeah. Yeah, and somehow like what you said, show business, entertainment industry, di mo ko siya sayon, di ba? Yeah. Yeah, and dapat it's not for the faint-hearted. Mm. And syempre mas nakabalo ka kaysa nako because you were there at the moment and it's hard and dapat strong jud ka mentally. After sa pandemic or like pre-pandemic, correct me if I'm wrong, pero di ba na kay grupo dilis Dumaguete katong ako ka sure if sakto ba akong pagwas tong Dumaguete Quartet? Yeah. Dumaguete Quartet or D Quartet. So I was introduce Jen Marie Gao, Vince Villarosa and Chanine Morales, who are now graduates of 2025 Congrats. College of Nursing. Yeah, they're really amazing people and artists. Some group are really versatile when it comes to performing. And they're also my circle pod. That's why we can share as many ideas. Yeah, puro mo performers, di ba? Yeah. So, you found your people, you found your people. Mm. Pero curious ko, 2 questions. Yun sa ninyo pag-meet, how did everyone meet? And ikaduwa, yun sa pag-form, ang cute lang ko sa quartet. like layan kay ko niya. Yun sa pag-form and how did you guys? So it started during a like talent search in Negros Oriental called the Silakan Star. So way what back year? in 2011, so it was Kuya Kyle Juliano who was the first champion of that season. Moto. So like from that season to the 12 kay kuan na for me ana nga like form as in a jiga form ninyo? ang gahandal na which is si Dr. Alman siya may kuan naman una na for me mga champions of the like different seasons. Wow. And also napay mga nakuha pod nga kuan napay nakuha na mga talent pod ana nga season. So daghan kay may ana the time like maybe 15 to 17 members. Oh, grabe. Like, So okay. so kay kag mga mga talent search na like sa corning point of view ha, murag sana all sa ako ang point of view murag makain ko sana all rakim kay murag ganig if i-resume pa na murag wala pa na nasus like and like I said the opportunities that were given to you, di ba? And of course you met good people and kana so mo perform mo there is I mean kay galanto ko sa page di ba i-invite mo to perform at events. Yes. Yeah. So kuan this is a question nga I really want to go back to kay wala ko siya napangutan na but sorry. How supportive is your family in terms of My family is very supportive sa ako ang talent. They like show appreciations like joining like attending my performances, competitions. They're there. Then also sa mga apilan akong auditions napod sila ira. So kuan happy kay ko sa akong family. nagkakaibak? Mm. Mama's boy ka? Yeah. Mas by. Mama's boy. I can sense it. Kuan another question that I would like to go back to because I forgot to ask how can you saan mo pag-describe mo ang childhood like other than katong sa contest pero how was it? Kuan siya childhood. Cartoon? Kuan akong childhood kay kuan more on exploring and Like, getting out of my comfort zone, zone. but I also joined workshops
and sports like volleyball in specific. So kana murag dagan jud kayong ako siyang gibagbalik pero it's really true nga dagan kayong opportunities that were given at your plate and muto ko nga if it's really meant for you to have all of these because number one sa place kung asa mo di ba Dumaguete and murag di man kuro ko sure ani ako isulti pero sa ubang mong lugar like sa mo sa Tanhay naman po yung mga talent pero murag di kay ko familiar but if ako siya i-compare for children or for individuals like you who grew up here, marabaganig, mas dagang opportunities dere. And the way I listen to your story, marabaganig, nakaon ko siya like, tara, marabaganig, marag sa plate ni marabaganig, it's all given to you. And just, you guys are just like so lucky. And of course, tsada po siyang magiging explore kay, when you explore, maka-find out mo po ka what you don't want, what you want, and again, the people. And pila mo ka madigsoon? Two. Ikaw ang youngest. Mo po. Youngest. So, it's a brother or sister? Brother. Ano yung age gap like? 15. 15, wow. So, kuya. Nasya squadron gawas ga work. So, this is more siya personal nga question, but if you don't mind me asking, Ragid. Go. Unsay what conversations do you have with your brother in terms of like, sa mong career, like saying in general kanang ikaw, like the pace of your life right now, like unsa inyong mga conversations, More jud siya sa kuan like ang mga tambag ba sa brother ba nga kuan maka-help sa ako ingana then in terms of my like my career in singing kuan kay siya very supportive kay siya like mo ko na kay kuan so na kay patabang ko kuan face sa ako ang sa ako ang producer ba sa akong antay ko na grateful kay ko ato kay akong supportahan ato nga kuan close jud mong duwa like close knit mo sa imong kuya. Yes. That's nice. So kuan what about like morag struggle, I mean I don't know if it's the right word pero what about struggles within sa path nga kung asa ka within the path nga asa kalayhan mo adto, do you also open up to that to him mga no I more prefer it like person sa ako lang kaugalingon nga event. Yeah. So are you the type of person nga if na ay ako nagabit yung term calamity for something bad or are you the type nga dili nimo i-share dayon sa mga tao like keep it to yourself? Yes. Same and same pero kung ano like kanang kabante I don't know if you can relate to this pero kabante ka when example nakagay problema ron or you're at downhill and months after ka nang murag humana na ka ng problema ha and when you start sharing it to people kabante ka na ilang reaction lolo pero pag ganig di sila ka to because of what yeah and mura pag ganig I don't know if makarelate po ka ni but sometimes I'm the type of person lisod kay kung maka-open up kay feeling na ko anytime mura ko mo shot kinaanat mo ko kung maganig bottling it all up which I'm sure you can also relate diba nga i-bottle ang everything and yeah so another question like related na po siya sa career okay this is one thing that I'm actually very curious kay di ba ning ka pandemic na introduce ka Korean pop the culture nagsugod pag-perform nga in that kind of genre pandemic pod or like after the pandemic jud kay 2020 yeah namagay so ato natin kay padayon pa Japon ng mga competitions in Negros Oriental like na yung mga online dira so nagperform po me I remember sa convention me nagperform me sa akong mga sa SNT sila ka nag-arrange talents and perform me then wala ray tao sa tubangan niya i-record lang that live. Wow so grabe ka bugod kanjo di ka say my term like kaya kakublo pero kanang determined kanang wow sige kabalo ka sa kung asa ko gad ako wa mura ba asa kalayo pero gad ako magugustan hay mura ba ganig akong life romanticize na ko siya nga ala it's so simple kay feeling nako layo ko sa syudad even though syudad man ang Tanhay pero naman kay feeling nako lahi mago siya dili new diris Dumaguete nga naamoy mall naamoy naamoy mga talents search dito sa mga kay wala like lugar like wala ko gi-downgrade ang Tanhay guys pero mura ba ganig
murag simple murag na and every time katong pa ko gas ko ilag college pa ko nabutog sila mamingo ko dito alam mo po ikong dumageti mo na akong buhaton murag ba gani gina-fantasize gyud na ako murag feeling na ako murag ako ba urbanized murag even though na magyo mas akong syudad kaysa sa Dumaguete but feeling na ako when I was growing up feeling na ako Dumaguete is Manila at that time kay syempre it's something nga di ko anad and yeah so going back nga na ako kasi tele-interview pero ga-start ka sa convention center, di ba? Katong gingon. Pero, gagaw na ka to sa name by Rax or Rakim Tahir? No, kuan. Nag-rocks na ko kay before ato nga event sa Suliman which is Silimusika. Ito ga-plan jud na mag-rocks na ko kay ganan ko rebirth. Rebirth. We're na siya same sa Kalaysa nga yung gidelete yung IG post. We're rebranding. Rebranding. Yeah, that's the term. Rebranding ang term. Mm. Yeah. And kuan, kay naman di ba ga-start kag perform pandemic na di ba kato na indus kag K-pop pero kinumdum pa ka sa pinakauna nimong talent fee if pila or if pwede or if okay by disclose pero yeah kato na lang if kay numdum ba ka sa imong first ever talent fee. Talent fee. Mga kuan mostly 1.5 ana. Ikaw ang mo price ana or I mean yeah ikaw mo sa ato pang kuan kay mohatag ra magud sila good after an event ana. So wala pa sa term na mo ng kuan mag-price among self atong mga bata-bata pa mi. Pero pagkagulang lang na dira namin nag kuan like sa ang group kay dira namin naka ingon na jud na dapat mi mag-price among self ana okay dapat na mi rates rather ana okay you invest on your costumes yeah everything and oras dedication and passion man kunan niyo di ba and kabante ko like kay dili ko perform pero the way work in my point of view like third person makuyin ko nga labi nag-invite mo event ka medyo distance kanang layo kana ba ganing it takes a lot nga mo show up good mo nga sometimes wala mo service like kamo ra di ba and introvert ka extrovert so ikaw introvert in example na event rig invite ka wadto pag ka nang you bring yourself to show up and you show up bisag maulawon ka because it's your passion kailangan jud kay kundi ka mo gimok jud wala jud mahita mo pero gilayhan like pero while mag-perform ka or like let's say padulong ka sa usa ka event like wala kay mga thoughts nga so mani uy mura pa ganig do you still get cold feet up to now yes always yeah. So kuan say mo ang katong nag-start na kag-earn og like talent fee ay katong payment unsay imong like if maka-remember po ka like unsay imong i-gasto like what would you do with the money mga if you can remember with ako yung like igastuan na kay my costumes then that time ako pong makeup na kay sani kuan kog makeup artist ana so kuan kay siya gasto kay siya sa ako and also other like stuff other kailangan stuff invest and mo po na ako like nakoy 3 questions coming up so you go. But first is like costumes how do you like get your inspirations like do you get it from Pinterest or mga other or bit like or feel of unsay feel nimo what's your genre or character like ana yeah so ikaw rin mag or like na kay orderan or like if costume yeah mag-order jud ko order ko then usay mag-okay pug ko mo na ako ang kan kay dali ra makuha and dili wala pa kaparehas nga kaparehas kay if all pero kuan pero pag di ka mo sa price pero if mag-order ka unsay like usual price range for a costume nga kana yung gi-order 500 to 1,000 so it's very pricey so mas arang-arang kung mag-ukay ka di ba and makeup ano siya muna kung labantay on performers I think it's a good pod investment nga kani murag makap-on na lang po makeup muna jud ang gi kuan yun learn ko makeup then patabang po sa akong makeup artist nga friend nga like how to do this ana nakoy a question but pwede po if you don't want to answer pero have you tried nga like talent fee nga
example ako'y mokuha or like naisa mo nga mokuha nimo kabante ka nang murag feeling nga pwede pog di sila mosulti or like ma-feel nimo kabante ka nang murag feel nimo mura silang dililayhan mo hatag I mean dili sa ingon dililayhan mo hatag murag ganig they give off that vibe nga feeling nila basig dako ra ni kayo or wala ray at all. Wala ako may like na kuan jud fear ana kay like when it comes to kuan is it when it comes to my talent fee kay as much as I want it to like price it at around buwan 3 to 5,000 ako ra jud yung kuan like 1,000 na lang kay kuan niya siya like mo pa niya akong part na galisod ko as an artist like pricing it very low basig kuan kay murag na apply na pud nako ni siya ba kay like based ako mga na experience before ba na mangutana sila nako na kay I really want to perform jud balag unsay kuan like unsay ilang ihatag sa ako kay I want to be exposed, I want to be known ana mo jud na akong goal imo jung kuan ana pero muna akong pricing jud ana sa self kay 1,000 balag mas much as I want it to be like higher pa below minimum naman di ba? Okay, I have a fear na if mo inko ang rate niya if mo inko sa rate niya ilang kuan kay dili fit silang budget or basig kuan ilang nang taasan kay sila ba so akong fear ana na I have to price it lower kay maybe maybe ilang maybe ilang kuan like mamulong na lang sila lain and I might lose the chance to perform which I really want nga gets in your heart nga exposure mo and I know like wrong way kay siya ani kay as artists we need to kuan jud we need to kanang say term na nang sustain kanang charot. dapat na kay kung unsa imong i-price imong self dapat jud kuan good okay it's talent talent jud siya and years of workshop training ana imong oras and also like kay mo mga na-achieve ana ba and para lang kuan lang gamay right kay di ba like gikan na kag Long Beach LA man na di ba ato pa kag EBS mo na nya we work 1K or paganig so imo na lang gi I think kuan sa ako po nang 1K kay ana nga kan kay siya kulang pero like hindi siya kulang pero ay kulang siya rather kay kuan siya ng sa akong part of like preparing for an event which I like prepare it like earlier weeks earlier before or months earlier before the actual performance kay kuan mag-learn pa ko kanta, mag-learn pa ko choreography and tanan ang preparation ana also the transportation sa kuan so I think kulang siya for sa ako so isan anang ganahan pa ko mo higher ba kay mo na lang ako na lang kuan ana pero kana karon I think I'm working on it nga dapat dili na ko mo kuan kay mo pa ni ang gitambag pa sa akong friends pod ba nga na dapat dili nga na akong kuan kay artist na good ka and daka na na experience and also kuan dili pug kakawalan na kung dili ka nila kwaon ana ba so muna akong gi-work karon pero unsay like kana may invite kag mga events mga gig unsay like pinaka layo nga gig nga imo gong giadto kuan katong na-invite mi ni Kuya Abu sa Manila 5 Fest wow yeah nice siya experience and makakita kag performance like and di ba nakakita ka to ni Pablo so worth it kaya nakita ko kayo like, also just personal kaya curious po ko like humble jud guys si Pablo like remember na like when I asked Pablo to when I asked Pablo murag giko na noon ba when I kuan ni ask ko niya if pwede maka-picture and naili-guard ni ingon niya mo na kuan dili and ni kuan siya na mo na okay ra jud mag-picture and kana siya down to earth jud si Pablo guys and also other artists na among na pa-picture ni Kuya Abo like
Kinsa pa yung mga other artists nga murag mahinduman nimo nga Si na-meet yun? Easy Meal Easy Meal. and si Akon. Yeah. Oh, Nice wow, guy. nice. And kaning munsa ra pod imong mama like kana makabalo siyang imo na lang gidaw nimong TF. Mong gitaw gani. Muna akong kuan jud like muna bag sometimes ako na lang ingnon ako mama na kay ako na lang kana bang ipaagi na lang sa ako na lang paagi na kuan na ni siya ako rin yung gusto bisag kay if mo mention mo kog price mark ma-hurt ko ba na makabalo sa mama na ingani ra di ang iyang gipresyo bas iyang ko galingon so like mo na lang ko kuan na ni ako rin yung ganahan buhaton like ako rin like sometimes ako rin ingon na free ra ni ana ba kay like mahalo ko like kanang bang makadungog ka imong ma-share sa imong mama ba nga makabalo siya sa konsyang anak. so lisod kayo na siya sa ako i-open up like kay lahi biyan ng mga mama basta makabalo silang mahalo ko ba like mahalo ba na unsa na laman ang kuan ano bang like hadlo ka. Dili siya makakuan ba like wala siya nag say ani pero kana bang pasig sa imong stop joke dili murag sa lain siya na kuan dili siya negative pero kuan siya ba kanang dili enough ang kuan ba ng if kanara imong price imong self ba kay daghan ba kang kuan galastoon ana sa imong training ana ba and masayang ba imong kuan niya tiga pilang biya kag dance workshops niya hours niya pulaw pag kulang pag kagtulog kay di ba if event usually gabi naman niya mauli kasi niyo like morning I mean not necessarily gabi pero yeah kasulay na kag nagado kag event per event nga kasunod good like like wala pero mo na akong gihop na ma-experience kay other than the money it's your passion yeah. di ba like kay wata kabalo di ba na maka kuan and kuan kani siya a much more personal question if you don't mind me asking kuan have you had a conversation nga kamong duwa si mong mama nga not totally mingon siya nga ayaw na or anak ayaw na lang ana pero murag sort of okay pa ba nimo or like kanang murag kag ikumusta nga are you still okay kanang na wala pero kabalo na ko na murag mo believe siya sa akong gibuhat na wow yeah. support ikaw do you kay di ba it's so hard to get into this industry yes so hard labi na kung magsugod pa lang ka labi na kung starting pa lang ka pero do you have times nga you doubt yourself like always what are those moments nga maka-doubt ka kanang you doubt yourself it's an everyday doubt jud kay I really want to make it jud sa like industry sa Manila and like ganan jud ko ana and maka-think ko everyday nga nakanusa pa ako makaabot ani nga time unsa pa akong need buhaton para makabot ani like manotice og dagang tawo so that nga thought kay dili paniguro na nako dili pa nako na mawala pa sa akong mind kay asa to mo lisod pa kay siya and marag kaan pa like tuyok lang doubts jud and it's something you really want and mo po na din ako ma-imagine I mean kay I also have dreams pero unlike you upamugo ko ni take the step like take the plunge kay di ba namang gyud uncertainty di ba so murag ka na mo din ako ma-picture out nga a point of view of an artist nga who's starting out or pila na siya ka years after nag-start siya pero murag ganig that everyday doubts and kani siya my next question is what did you have to lose in order to still pursue this dream or if naa ba wala naabay disadvantages having the opportunity to pursue that dream or naabay mga disadvantage mostly like the people are around you like kung ano siya dili
literal na kuan like the thoughts The na thoughts. kay when it comes to this dream kay Oh, kuan ang magpa-feel. people will like think na it's really an impossible dream to reach kay speaking near the word like being a celebrity jud lisod kay murag kuan na lang murag na siya daghan pang ilang kay daghan pang options available Options rather available. than this Pwede makamusulodaan eh. ana Kanina like kuha. pero akong gi-follow jud ang heart na I want to pursue this dream ana. But how do you handle those unnecessary comments? Like, do you talk back or like or kung ano siya, internally na lang ka magpakakusgan nga kaya ko ni. Fight jud ang self lang. Pero di ra ka mo tubag nila. I mean like kahit in a good way or like do you talk? Reason out lang. Reason out reason out. na kuan na it's my dream. Pero if mo reason out ka na mutubag pa sila lain to or ana na lang sila, sorry. Like, I mean ka, it's my dream pero do they still have like comments nga murag kag ma-trigger Naara jud. and it maka-trigger no or Trigger pero like ako na lang i-keep lang keep inside. to yourself. Kaning siya Mark a much more lighter question. Di ba imong debut single kay Me, Myself and I niya may mag-perform sa Mr. and Miss Mascom kay naman pa ko ato niya. Di ba ikaw mo ga-write gasulat ato di ba? And ay dili. No, it was appeal ko sa like writer sa song pero it was written by my friend and then produced by Sepi, a producer from Thailand. Yeah. How do you like meet these producers or like gani yun sa siya? So kuan lang through YouTube kay I was looking for beats to sing ana so nakakita ako ana then I messaged him on Instagram and I bought the music ano. So you're like your own so katong gasugod ka you're like your own manager nga you really on yourself. Yeah. In terms like of promotion pod like I'm really thankful pod na sa like nakuha na ko siya sa K-pop kay kana bang akong promotion kay ito jud inspired and kuan ito po na ako na like manage yung self ano ba. But how did you feel katong nigawas na gud imong debut single nga Me, Myself and I? Like the first feeling katong na jong nigawas sa Spotify, di ba? And like kung say feeling to hear like the actual I'm really happy kay ni pay off rap daw efforts ato. Kay nag-apil magog show jud apil ko show like sa Manila ato that time and then wala man ko nakasulod ato. So mo to dito ko nag-decide na I had to kuan to work on my song. Inahan ko kuan kay if ako yung gikuan if dili may dili mabuhat sa uban sa para nimo kailangan ikaw pa kailangan jud imo na lang yung buhaton sa imong kagalingon para ma-achieve na nga kuan goal. And it's hard kung wa kay management at that time kay ikaw man gud di ba? Ikaw sariling sikap. Kuan kaning di ba naman kay music video atong Me, Myself di ba diri ba ni? No kuan na naka-promote ko sa akong single diri pero ako ato kay kuan lang po like connections lang po like sa akong videographer friends nagpa-help ko so mo extend jud kasi mong networks like you need to know people kuan siya like from like friends jud like kailangan jud ang connection jud para maka-help sa imo makaanap. But how is it kanang when you extend your connections like how is it kay gani murag mo po na akong question like how or yun sa kuan talk like, bisag mura kag makulbaan siguro dili na ko makulbaan but kay kuan jud if makulbaan ka kay kuan man good kanang ay nagagmay na kuan na makulba pero like ako jung gi kuan dapat ikaw makulbaan kay imo man ning panganday and dapat mo experience jud ka ani ano ba experience kuan how were you like introduced diri sa Beatsy nilang Sir Cham? Noon sa ako okay no na kay ila na ang Beatsy ba and mupod akong gihope jud ba nga basog na joy entertainment ani kay ako jung game na
kuan sa Manila jud ko like Dito, akong goal na ito ko ma-manage ana ba dito ka niya ma-based. Market. ano. So pag ako pagkadong ako bitsi na nakuan pag ko na nawis pag ko natubagar pa daw akong gi ask ask gihatag ba Yata. like murag na Imong layhan. o na day diri pod Napaday ang diri. kuan naiingana pod nga entertainment iri nga Same reaction po nga mo. Kanang murag matingal ako, na pa na diri. So, kuan, natubag naman ni, but I guess I wanna have it like, let's have the viewers like more have a concrete answer nga. How tiring unsa ka kapoy ag mag-perform as a Pinoy pop artist? Reason siya kay when it comes to the word P-pop kay kuan siya ang ma-answer jud sa uban kay group jud and rare kay like na yung mga soloist pero ang sa soloist pwede ba siya sa group members like pwede sila maka-solo ana so pero sa ako kay like solo man jud ang start so hard kay siya kay in terms of promotion kay kuan ikaw ra usa and I think mas dali magad if na kay group kay marabag kay marag kani nga member kay marabag daghag kaila ba ang lima example lima ka book so na sila mga friends ana ba so if usa lang kay marag lisod pa i-reach ba ang imong like target audience yeah. Especially if online ka mag-promote some people mo scroll ra yun kana kani siya also kana ba ganing I think tiring po siya nga na-pressure no to nga to perform ka nga excel ka na ganing to perform nga mo excel ka 110% nga dedication the dance moves kailangan ka mo hataw at the same time sing and dance usayo niya kailangan di gyapon kaya bagwell di ba kutas nga mag sayo especially at events siya. Pero kay kuan naman nag-train naman pag like train po before a performance kana so at first yun hunga kay siya especially when wala ka kuan good agi training kay my first like sing and dance performance was during the pandemic pod I sang a Jackson one song during an event and kuan moto paglanto nako atong performance ato kay like dagan kay kung like dapat i-improve ato dagan kong i-work on so I took the chance to join dance workshops to like further improve my skills and also learn from other artists so what I did was I searched online on their trainings then kinira akong i-share lang na kuan information na I also took a P-pop training in Manila P-pop training under an entertainment more na so okay lang question pero basig bawal ka niadto ko ka pero the middle of pandemic pa ni last year yeah for a month lang sana all grabe na ka rocks pero ikaw ra usa ni adto like kalang so nagkuan ako nakapuyo ako sa akong like family sa akong aunt is that the same aunt nga katong introduce ni wow pero kuan ko dili ka ma-homesick when you go to these trainings siguro kuan wala na sa akong mind anang mag homesick ko kay if ganahan jud ko ani nga passion na ako ba kuan nay point na mingawan ka pero if unsa na imong kuan na magsigira kag mingaw if kuan so nago kay it will be harder for me jud if magingana ko kailangan kuan jud ako na ilahi ako ang that feeling nga mingawon so kailangan gud no in this industry dapat strong jud ka here and here kay it's so hard nga more paganig I think in that kind of industry like the entertainment industry lahi magud siya subang trabaho di ba nga naiuban dire 8 to 5 8 to 7 pero ang inyo like entertainment it's very fast paced yes especially dagan pa kay kang i-work jud like vocal training dance training and dagan kang invest nga oras and kani siya
speaking of training, this is a much more personal question, but tell me lang if lain. Is it like, did, why did, si- ngano ka, like, temporarily, ni undang og school? Yeah. So the reason why stop ba, But or like nag-pause Ni ko pause pause ko muna. Oh. study kay I really want to focus on my training jud. Like, and also in kasog na upcoming show, it would it be harder for me Lisod. kay if ever like masulod ka, kay lisod kaayo ang like pag-apas og mga like The like teachers, academics nga na academics, lisod, di ba? lisod jud. Like ako ra pong gi-base ang experience nako sa Idol Philippines kay after it kay daghan kay ko mga kuan was Alapason. o na. Pero meron siya kuan like dili siya mahay pero kay wala pa mo kay ako jong gihope jud ani like nga break nga ko nga na basig maka-join ko show ana like mo nang nag-audition ko like bisag asa nga kuan ana akong gihope na makasulod ko ani nga audition ana bisag wala ako nakuha kay I'm really thankful for this break jud kay I got the chance to spend time with my father kay when he passed away man pod last 2023. And also I got kuan pod ako pong um akong nabantayan ang mama kay she got into an accident last year pod, and which okay na siya karon, she's doing well muna karon like ani nga experience kay kuan ko na bisag wala na ko na kuha akong dream nga na dapat humaing ani dapat ko ma-recognize like ang kuan na ang times ba na spent nimo sa imong family kay kuan kayo like Unreplaceable. nga na Replaceable. Kuan, if you don't mind me asking, unsay accident ato sa imong mom before? kuan nang ito na kuan siya nabagaan siya pick up truck sa pedicab ba while going to work at dawn. So, kani siya, kamo, kay di ba imong brother kay na family, di ba? Nasyag Manila, di ba? So, if there is Dumaguete, kamo ran ang mama na lang nimo? Yeah, pero na akong lola, na akong aunt. Yeah, so balay. So, close conjude mo. Two piece in a pod. Close knit. So, kuan mo nang karon like garush ko na makuha akong dream kay nawala na maganda akong papa and ganahan ko na kuan ba marag nagash na ko na what if dili maabot sa akong mama ako ang kuan. So nagkuan karon ako kay ako jong gibuhatan na para maila ko sa tao ano ba kay ganahan jud ko bisag si mama na lang or like ang remaining sa akong family nga makita nga nakuha na ako akong dream naabot nimo, di ba? And kanang to have that nga murag kaning when they see their son nga murag wala murag it's like seeing themselves kay naabot na gud nga mo dyan ang goal like basag maka-concert ko po I want to thank them like sa stage yun ganahan ko magpasalamat nila like for not losing their hope, for trusting me, for their support. I want that to happen someday. Hopefully. Like the auditions nga kanang kuyugan gud ka nya. Those kana ganing tiring or I mean, di mo siya tiring kasi syempre anak, pero kana ganing since anak kana ganing they really kana ganing love is a sacrifice, di ba? So kana gyud ilang ikon para nimo. So respect. Kuan kaning how did your mom, I mean, katong ni-decide ka, di ba nga, mo pause muna, like, temporarily, sa school. Yun saan mo siya how did you, like, yun saan mo na pagsuti si mama niya? Ni unsa rapod si mama ni mo? Ni, hangin juga mana, guaan kay, ang, kuan pa ani kay, ganahan ko mo, like, mo shift og, dili na ko ganahan sa course. So, ako na lang po nang gi-appeal nga, di ko ganahan sa course. At the same time ganahan ko ningon di ko na I want to audition, I want to work on my like training. Myself, like I want to learn more about for your career. Yeah kana. So okay ra pud. I mean at first like okay siya and but napo siya like mga always yun nga kaila kano sa ko muskwela which karon nga time na muskwela nako and muna at least di ba? And kani siya katong napakasi mong previous course before
nya if may invite kag events at that time lisod, I mean to balance kay at that time estudyante pud biya kanya in the Ah. middle na japon na kay career, so how do you kani kato nga time Ah, if you can still remember? wala ra may kaso kay gamay ra pud kog gigs ato at that time. Ah. So makaya ra. Okay. Kanara jung karon nga you really had that decision to take that plunge nga mulupad ka, you can enroll yourself in these workshops kanang mosulod ka ni di ba? And kaya di ba if mag-audition ka naman yung mga tape, so was hindi like na yung makalanto, like let's say wala ka nakuha ni pero kumalti ka na mga manifestations or like naki mga fantasies nga somehow a producer, manager or unsa pa na makakita na to nga tape or di ba, we never know. We never know. Kuan kani siya what do you feel when random people nga mo approach nimo nga kanang magpa-pic ka lang ganing murag they introduce themselves nga maminaw sila nimo katong the same way I did nga magpa-picture like kani like how like I mean what does that make you feel when Kuan siya sa ako, like Basta kuan like the moment nga na yung fan mo approach na ko or like people na magana sa akong performance mo kuan ko like low-key kuan ko like happy ko sa akong self kay like naabot na day ko nga naka-inspire ko or like nakapalipay ko sa tao sa akong performance. So kuan mo po nang kuan ko like ito na nako sa balay ipagawas ako ang like na feel na ala nanading ani so like panganday ra nako Paglukso-lukso ka sa I mean at some point siguro thoughts kuan na jud na jud ni so kuan ako na like kuan na habi ko kay nara dyan ni appreciates ako ang craft. Mura kanang ano siya especially sa Facebook na maglanta ko kay katong research pa ko nimo kanang I wanted to do something like personal and when you look at the comments na syempre ni mga Tagalog pero nagalabaw po ng mga Bisaya ang kanang mong comment kanang yung ma-warm mo heart and especially I saw this one comment, I don't know if kayo naman doon babaka nga there's this one person ni comment nga like handle siya ma-same nimo like young dream to be like you nya katong ni comment ka nga kaya na nya with the heart murag na like how do you feel like when these random people nga lang I wanna be like you nga murag yeah like mapi ko kay naka-inspire ko nila mura dyan na and kuan ko at the same time kuan ko ma-touch ko and like grateful lang ko sa nga moment nga na ini kuan like na ang grateful ko sa moment na appreciate po ko sa akong fans imong craft imong body of work like cliche kay siya paminaw pero malayo na kay may kuan sa search kay na di ba like I think like 13 years old ka, would you have imagined nga na imo comment og natin nimo nga na-inspire sila nimo? I mean, at some point, di ba like what we expect? Murag, these things, although you dreamt of it, murag ganig na yung mga sudden surprises ang life nga. Uy, makafeel pa di ako ginani nga it warms your heart, di ba? When you look at photos and videos of yourself performing, what do you see? I want more. And more. Ganan pa jud ko like ma-expand pa like ganan pa ko like promote pa sa akong self. Ganan pa ko kuan kay siya nang ragag push pa na akong self nga thought ba or like ganahan ko nga kuan like more malipay ka nice satisfaction mas makuan pa ko na and mo dyan yung dream yan. At the same time, the people who matter to you, the people who matter most to you, family, kala makita nilang naabot na nilang gipangandoy ni Rakim silang anak. Or ganig, diba? Kanang imong layhan. And if given the chance, if makakollab ka ko sa K-pop artist, kinsay mo like kanag yung top 1, kanag yung automatic. No other than Jackson. Mo dyan ako ang like dream. Oy, manifest. Impossible pa yun.
I'm hoping. Wala. Hoping. We never know. Mm. Where do you see your career, the pace of your career, 3 years from now? Siguro, if like papadayon dyan ako niya yung kuan. Like ka na bang consistent ko sa Consistent. akong kuan. I think na chance jud. If like also I kuan grabe akong like grabe naman pod ako ang like effort ani. Pero if natanan akong natanan akong heart ani like like focus jud ani, I think I would hopefully make it. Yeah. You will be rewarded. Okay. Yeah. Blood, sweat, tears. Literal. Hoping na jud Hoping. dili ko Hoping makasay na kuan kay na dili So, if na dili ko masay na like kuan jud kay daghan jud kong plans jud ang like universe sa imo. whatever it is nga, you hire, basta nagoy what's really meant for us. Yeah, what God has planned for us. Yes. So, ana. And di ba ti-great mo kasi mga own songs na, I mean, nakay kaming Mostly, right? Then, right. napoy ko writer. Co-writer de. Muna yung term, di ba? Co-writer. Mm. What do you feel when you write these songs? Like, what do you... Kuan. Like, sa akong kuan, like, experience kay, ganano jud ko mo put sa ako ang, like, ganan ko mo create og movie o sa ako ang through words. So, yan na. Muna na ako ang kuan. Wow, grabe ni Sir came so deep. Kuan, kaning, ang imo tong, wait ka to. What is your message to someone out there nga, well, you already said this, pero what's your message to someone out there nga nangandoy who dream to become a Pinoy pop artist in Negros or in general the Visayas, kay daga mo pong Bisaya sa industry, di ba? Pero tigid sa yun. So yeah, what's your like really advice to them, like number one? Trust yourself, Rajud, and risk. Mo dyan ang kuan ang maingon good kay if kuan man gud wala magaylain mo push sa imong kuan kung dili imong kaugalingon, Rajud. Need you nimong i-push imong kaugalingon, reach a lot of people. Networks. Kana mo dyan na important kay lisod na gud if it's okay if kuan pwede pa like as an independent artist okay ra ka may ana ang rap, pero I think kuan pod big help to jud ng part ka group or like management ana. Dako bitaw kay the way I notice or like sa kora pa ning POV kay more pagig dakog tabang ng nakay management kay you get kanang you get ma-advertise ka, nakay publicity and everything, di ba? Like even if stuff you never imagined you would do, but at the end of the day ma-reward ka kas, di ba, mailado ka and you get to do what you love. Yes. Di ba? Like despite kay I think I don't know if makarelate ka ni or I don't know if sakto ba niya kung ipangsulti, pero you're right now in this conversation, what you're doing sa Beatsy, even outside Beatsy, wherever you are, what you're doing is your passion and the work only came second. Like, di ba? Like first and foremost, the will nga muna akong gusto. Yes. That's what I guess. Kuan what's your advice to someone who is doubting themselves nga kaya ba na ako ni, like could I still, like if nasligi pangandoy nga what if makwit ko, like mga what ifs, like what's your advice to them or mga advice? Sige, take your time. Ako ma-advise sa dana kay God, just trust yourself. Kana ra. Kay isod mo gud if kuan tanang if imong sige, kalimot ko. Lisod ng Asa to kuan question? Advice to someone nga who's doubting themselves if you pursue pa ba nila on that kanang nga dream. Kuan lang, trust yourself, then don't lose yourself along the way. Kay kuan man good, ano bang makain ka na naman kay times na makain ko na mo ba ni ako ang like path
dagan ako even kana question mo pa gi-question pa nako na sa akong self karon. Antod karon. Oh, lisod pa kay siya walaon. So to sa to myself and sa akong ma-advise na ani, let's work together as one. Joke lang. let's let's trust ourselves, just and work hard, and ayun lang. Also give yourself time to think about what you really want. Okay, you said take the risk, pero what I'm also getting at this conversation, it's hard to risk kung you don't really fully, I mean, di ba sakto ba? Yes. Pero katong ikaw, when you took that risk, took that plunge of uncertainty, nakananadyo kay concrete vision nga, this is who I want to become, this is what I want to achieve. So Yes. dapat, to all the viewers out there, dapat kabalupod mo nga, where you have that vision nga, this is what you want, dapat clear, di ba? Kay lisod po, di ka clear kay, you might ka nang end up ma-lost. Oh, Sakto ba? so bali, kuan lang. Finalize before risk. Finalize before risk. Oo. Pero you said something, don't lose yourself. Have you lost yourself? Yes. Katujong, kuan, Idol Philippines after na air audition, ito dyan ako nalusong self. Stress kay ko sa tanan ba, like, ma-open up lang na siya kay, kuan na. Ay, like, okay ra dyan mo. Okay. Okay ra siya ma-talk about, pero sa ako lang, marbag, how do I get out of this conversation? Nga na ba? Pero wala ko na kuan nang dapat i-end na ni siya, pero kana ra nga thought ba nga kuan nagsakit pa ba, fresh pa ang nahitabo sa ako. Kay teen pa ba ka niya? It's hard. Bro, it's hard. Eh kuan magod like Sige, mas magod kay kansyaw magod na kuan niya. Appreciate po na ko kay namang ko ibang friends na ilala kong kalitag kanta sa akong kay mamong ganyan yung gikanta tan this is the one. Ilala ko kalit this is the one din imo nilang kansyaw na ako, and wala ra na kasujud na ako na anaan ko nila like ingana ilahang pag way na lighten. Lighten ana ba, so kuan nari bright like sani bright light sa kuan at somehow some way. Yeah. So katubang nalos na ako self ato kay ginan unsa ako paghawa ani nga situation. Like situation jud. So more avoidant po ka ato at that time, no? Somehow. Okay. Avoidant pero open to discuss. Pero okay, open to talk about. Okay, the way I see it, siguro some of them wala guro nila gituyo nga makapangutan nato, di ba? Kay out of concern. Wala rin kaso na. Maybe po if nasulti nila to o di na natuyo kay feel po na ako kung kaila at that time. Feel ko lang ko murag baka sala po guro ko ni mga huy laki feel na ko at that time kay mutugo ko nga kanya to mga bad actions. Sometimes wala ganito siya super duper natuyo, like could be na slip ra or kung mao na ko ganyan ako na sayop murag ganig it wasn't in my intention nga. No, kuan orang kuan na wala may sayop when kanang mo-open mo about ani, wala ra all good na siya, like it's just a me thing na kuan na dapat na ako dapat kumahawa ani nga situation and mahawa ani nga situation and nga na jud ang like industry na dapat nimo i-face nimo imong like past experience para maka-move ka, and karon okay na kay ko like kana bang i-talk about na kay kuan na like na-accept na ako nga nga na jud ang artist life in general, yeah, even if di ka artist at some point nga you do not heal what you do not acknowledge. Thank you. Pwede po siya sa yun. Like I might be a clown pero muto ko nga you can really natin kay pwede man ko na ko i-avoid tong mga sorry for the word shitty things or the past nga di ko comfy, pero it will always mubalik man ani mo, di ba? Na yung mga makapa-trigger na kayo makita ngayon ko, oh no. Pero if you have acknowledged and you have healed, you can sit with it, di ba nga? Sige. If you can speak to your younger self right now, kanang the little Rakim who's dreaming to perform, nga ga-imagine pa siya ga-manifest nga,
or you can see Little Rakim nga gikuyugan siyang mama audition, or the Little Rakim nga the night before the audition or something nga matulog, the night before an event, the night before a competition matulog, unsa imong advice sa iya? Kuan. Rex, kuan. Basta ka, na. Kuan. Discipline. Ganara, discipline. Be consistent. Then, learn to accept rejections. Love yourself. Self-love. Or Love yourself. unsa pa? Joke. Think ko, what's I think Ay. okay na-hype na di siya. That's nice. I think this is the last question, I think. What's one advice nga gikan sa imong mama nga permi nimo gidala-dala? Kaya ni mo na. Aya. Mo pa na atong mo appeal ko competition before, like mingon na dyan na siya, kaya na ni mo dong. Then mo siya ayo, marag ang term agad siya na ayo ka stress, pero dili marag negative way na kuan kay, of course dili ba yan nato kuan na marag ingon na ay ka stress, no, wala na ako na stress mo. So dili na siya basta pero sa ako I take it as a motivation na iyang own way para mo give na ako like Pang push. And it's a mother's love, mga Yeah, kanya. yeah. Love you, mom. Love you, mom, and a mother's love is sacrificial. Kay those, like what I said, katong auditions niya, syempre ma-absent pa kag trabaho para mo-adto kag Long Beach. Or magaling senti moments nga makayunggo ka nga, love is a sacrifice. Yeah, sacrifice. Because love is different from romance. Yeah. Kuan, siya last question na po. I think mo na ganyan last. You are seen, or the way we see you, Rax, the performer, Rax, the artist, Rakim Tahir, but kinsa ka Rakim when no one is watching? Go ahead. Rex is kuan mag-stories iyang kaugalingon. Sayo when no one is around, magtanga, kuan. Sorry? Ana, malingaw rag stories himself. So, unsa pa yung stories yung kaugalingon? Kuan lang, motivation. Motivation. Nag-practice pag interview. Kani nga interview? Ay, Dili joke. like, Kanang if music. Oh, yeah, what's up, people? Same na kay na po ko yung mga ng mga fantasies nga. Feeling na ko interview na ko nilang. And yeah, stuff like that. So, nga. pero, kuan siya, ang Rax nga walay, kuan, kay Rax, bang, murag, comfortable ko sa akong own space na hilom ra, like, murag, kuan, happy na ako, like, when I'm alone, like, you're in your own vibe. the best feeling. So, before we end this podcast, I would like to thank everyone for listening, for reaching here, and thank you for getting to know me through this podcast. Thank you to the people behind this podcast also. Thank you to Julian. Thank you to my supporters. Thank you to Bitsy, Sir Cham, Mame. Thank you so much. Thank you everyone for your time here. Thank you also for being patient, because I'm really trying my best to like work on my like speaking skills or communication. So thank you. Love you all. So, that was it, guys. Hopefully na mo'y nakuha mga 1 or 3 sentiments from Rax, Rakim, and syempre, napogikan ako gamay, pero dapat siya. And also, as a reminder, as we end this video, and from sa atong nakuha ni Rakim, don't forget nga, there's always a reason to everything, and there's nothing wrong with trying. Yeah. Wala siya. And thank you, Sir Chamame, for also giving me this opportunity. Like, kinsa ragug ko para makainani, pero here we are. And thank you for everyone, the lights, the camera, everyone kay you trusted in us nga first time. And more personally sa ako kay kinsa ragud ko. And all of a sudden, napunta na ako ning inani. So, thank you. So, kita-kita ratatanan sa next episode diri sa Koan Podcast. So, this has been Julian.
And And I'm Rex! bye.